双金手， Sepasang tangan kita ini mulai malam ini setelah nanti buka cakra itu a pair of golden hands. Jadi sepasang tangan emas, tangan berharga. 治病的金手， Berharga untuk apa? Bukan dikiloin, dijual berapa duit, tapi dia mampu menolong diri sendiri, juga bisa menolong orang. 如果没有像的话，老师就不可能到全世界去教课。 Kalau tidak efektif, tidak ada hasil, tidak ada bukti, nggak usah berdasarkan apa? Keliling 30 tahun berbagai negara mengajar. 你今天躺下去睡觉的时候，你就把你的双手轻轻的就放在膀胱这个地方。 Caranya begini, waktu malam menjelang tidur, sebelum ketiduran, yang suka beser mondar-mandir ke toilet, sepasang tangan kita tempelkan bangkuang itu bladder, apa kandung kemih, kantong kencing di bawah perut. 不需要用力啊， Jangan ditekan, kalau ditekan malah kita kencing. 也不需 Tempel 要 aja. 也不需要去想什么， Dan juga jangan dipikir, makin stres nggak bisa tidur. Tempel aja. 就放在这里睡觉。 Tenang-tenang sebelum ketiduran, tangannya tempel di kandung kemih, kantong kencing di bawah perut. 很多人就可以一觉睡到天亮。 Kemudian tidak sedikit orang yang melapor sama Ustaz, saya taruh begitu, rupanya lupa bangun malam, sampai bangun itu sudah terang pagi hari. 如果有些人一个晚上要起来4次、5次的人，你按照老师这样做，起码会少掉1半以上。 Ada juga orang yang malam itu harus 4 kali, 5 kali mondar-mandir ke toilet. Nah, yang kategori seperti ini setelah tempelkan tangan sebelum tidur, dia masih terbangun, tapi mungkin tinggal 1-2 kali, berkurang banyak. 你再继续做，就可以好起来。 Lanjutkan, ada kemajuan jangan berhenti sampai kita bisa tidurnya enak, gejala-gejala tersebut semoga bisa hilang. 重点来讲，你学长生学，就是接受宇宙的能量。你的手放在哪里，就是在增强那里那一个器官，它的治愈系统活化起来。 Secara sederhana begini, bahwa kita kan menyerap energi alam, ya, cosmic energy. Di mana tangan kita tempel, di situ kita salurkan energi tersebut. Energi masuk melalui titik kontaknya, di mana tepatnya. Di situ dia menguatkan kita punya sistem self healing, self recovery, memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit. Begitulah dia akan secara bertahap memperbaiki kondisi sendiri atau masalah penyakit sendiri. 器官活化起来，它就能够去维持正常的功能。 Energi ini sampai di badan kita mengaktifkan fungsi daripada organ-organ maupun jaringan atau selnya kita. Maka dia akan bisa mulai berfungsi sebagaimana harusnya. 那我们怎么来接受这个宇宙的能量进到我们的身体，以及把它传出去？ Mungkin ada yang tanya, bagaimana kita menangkap energi alam lalu bisa masuk ke badan kita, lalu sekaligus kita juga bisa salurkan kepada orang. Caranya gimana? 就是透过老师帮每一个同学这个穴道打开的很好，让你们可以接受宇宙的能量进到你们的身体。 Nanti kan kita akan dibuka cakra. Cakra itu jalan energi. Begitu dibuka menjadi aktif, kita bisa menyerap dan juga bisa menyalurkan energi alam semesta. 然后再透过大家练功、静坐，让自己的治愈系统能够活化起来。 Dan juga kita akan diajarkan cara latihan rutin kita, yaitu melalui cara meditasi. Pada waktu meditasi kita pun menyerap energi alam sehingga membuat organ-organ di tubuh kita menyerap energi tersebut menjadi lebih aktif, berfungsi lebih baik, lebih lancar. 并且你周围的人如果有人哎呀有病痛，就是机会来了，机会来了，你也可以帮他治疗嘛。 Kalau ketemu orang-orang di sekeliling kita yang dekat maupun yang jauh, maka keluarga ataupun bukan, pas mereka ada rasa sakit, ada keluhan atau kambuh kumat penyakitnya,
itulah kesempatan kita. Sudah belajar, sudah latihan, mari saya ulurkan tangan, tawarin kita terapi mereka. 所以非常好的长生节，你的亲戚朋友才会介绍你来上课。 Konsep fitologi karena sudah ada hasil, orang sudah mengalami, terbukti, maka mereka mau mengajak kita, mendaftarkan kita. Kalau perlu temanin kita ke sini belajar. 如果不好的话，你们来回去就会骂他了嘛。 Karena kalau tidak ada hasil apa-apa, maka Anda nanti pasti pulang komplain sama dia. Tuh buang-buang waktu gua aja datang ke sini nggak ada manfaat. 老师来这里也不是要赚钱的， Kalau saya datang ke sini jelas bukan dagang, bukan transaksi, minta bayaran berapa. 而且老师到各地去上课也要申请准证的啊。 Bahkan Lause untuk bisa bicara secara umum, ya, public speaking di tempat yang di luar negeri, di luar Taiwan, itu mesti minta izin loh. Biaya visanya tuh nggak ini, bukan gratis. 因为老师到印尼来教长生节也超过10年了。 Lause ke Indonesia tiap tahun di berbagai kota sudah lebih dari 10 tahun. 老师先教你们静坐练功的方法。 Pertama-tama Lause mau ajarkan kita caranya latihan, yaitu meditasi. 长生节静坐练功跟开谢道是跟任何的宗教没有关系的。 Pertama Lause mau declare, mau menyatakan bahwa latihan kita meditasi maupun buka cakra ataupun belajar terapi sama sekali tidak ada hubungan atau kaitan dengan agama apapun. 我看你在这里，那边的人都看不到你，这边也看不到，所以不管你在哪里，你都要让人家看到你这么帅。 Oke, Lause, sukses. 啊，这个不用骂你啊。啊，所以你不用担心，哎，这个开穴道啦、静坐啦，啊，对身体只有正面没有负面。 Bahwa latihan kita namanya meditasi, baik itu juga prakteknya terapi buka cakra, itu hanya menghasilkan menyerap energi positif. Yang kita lakukan hanyalah untuk kesehatan, untuk lebih sehat. Sehingga jangan banyak dipikirin, makin pikir makin rumit. 穴道就好像中医的穴道一样， Sedangkan yang namanya syetao ataukah itu cakra atau jalan energi, mirip-mirip kalau kita pergi Shinsei ada tusuk jarum atau apa, itu namanya jaringan meridian. Ini adalah simpul-simpul pusatnya meridian. 那静坐我们都知道，心平气和，心能够平静下来，人的气血才能够调和。 Bahwa satu kalimat itu adalah boleh bilang prinsip-prinsip daripada ilmu kesehatan. Sinting, kalau pikiran kita tenang, batin kita damai, maka hasilnya adalah qi he. Kita punya energi akan sirkulasi dengan lancar, dengan seimbang dan juga dengan selaras. Itu namanya sehat. 长生